মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ভুতুড়ে ভোটার ধরতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখলেন জেলা পরিষদ সহ সভাধিপতি। মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর 1 নম্বর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ভোটার কার্ড যাচাইয়ে বের হন জেলা পরিষদ সহ সভাধিপতি গোলাম রসুল। এদিন ব্লকের খাগড় পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার কার্ডগুলি খতিয়ে দেখেন সহ সভাপতি এবং দলের নেতাকর্মীরা। আগামীতে গোয়ালপুকুরের প্রতিটি বুথে দলীয় কর্মী নিয়োগ করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার কার্ড চেক করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি এই ঘটনায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন গোলাম রসুল। वोट उठाया आपका महाराष्ट्र में कितना, हरियाणा में कितना फॉल्स वोट उठाया, गुजरात से लाकर के, हरियाणा से लाकर के आदमी को घुसा दिया। हमारे यहाँ पर भी पकड़ा गया है, हमारे मुर्शिदाबाद में। जैसे उन लोग तो देखिए इलेक्शन कमिश्नर उन लोग का हाथ में है ना, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर तो उन लोग का हाथ में है, और उन्हीं लोगों के जरिए पोर्टल उन लोग खुलता है, जब खुलता है तब हम लोग नाम चढ़ाते हैं। तो इसलिए कभी अगर इलेक्शन कमिश्नर अगर भूल इसमें चले जाए तो बड़ा मुश्किल है ना। तो इसलिए हम लोगों का दीदी जो निर्देश दिया 27 तारीख को कलकत्ता से, इसलिए हम लोग प्रति बूथ वोटर लिस्ट देख करके हम लोग चेकिंग करते हैं कि बाहर का आदमी तो लाके नहीं घुसाया है, हमारा आदमी का नाम तो नहीं वहाँ पर आउट कर दिया है। अगर मेरा आदमी का, हमारा बूथ का आदमी का नाम अगर आउट कर देगा तो हमारा बूथ का आदमी तो कल परेशानी में फंस जाएगा। अब मान लिया कि बिरनलाल सिंह है, उसके जगह अगर दूसरा आदमी को नाम लाके घुसा दे तो बिरनलाल सिंह को जाएगा कहाँ। तो इसलिए हम लोग चेकिंग करते हैं कि किसी तरह इस तरह का ये नहीं होना चाहिए ताकि आदमी कोई परेशानी में पड़े। ये सब करके क्या मकसद हो सकता है? ये सब मकसद करके वह बीजेपी को माने शासन में आना है। আপনি কি দীর্ঘদিন থেকে পেটের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন, গ্যাসের সমস্যায় ভুগছেন? তাহলে আপনার জন্য সুখবর। এখন থেকে প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে দিশারি হেলথ কেয়ার রায়গঞ্জ শাখায় নিয়মিত বসছেন হায়দ্রাবাদ থেকে আগত বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডক্টর রবি কিরণ পেরুমাল্লা। ডাক্তার রবি কিরণ পেরুমাল্লাকে দেখাতে আজই যোগাযোগ করুন দিশারি হেলথ কেয়ার উকিলপাড়া রায়গঞ্জ শাখায়। যোগাযোগ করুন 7477785509, 7477785512 এই নম্বরে।